Bonsoir, Iman Benrabiha, directrice d'agence de communication. Je me présente pour la présidence de la CGM régionale, Jidida Sidi Ben Nour. Nous avons eu le plaisir ce soir de présenter notre plan d'action à un grand nombre de membres adhérents. Comme vous le savez, on a un tissu économique assez varié dans la région, beaucoup de PME, de TPE, mais aussi beaucoup de secteurs d'activité. Il était question de proposer des axes cohérents avec ce qui existe déjà dans la région, de leur proposer des solutions pour accéder à de nouveaux marchés, mais aussi pour encourager les grandes entreprises installées dans la région à privilégier les entreprises locales dans un but de toujours développement et de compétitivité. Il était aussi question de les guider vers la numérisation, vers la digitalisation de leur entreprise. Il était aussi question de leur montrer comment la CGM pouvait être un intermédiaire pour eux avec les administrations publiques, avec les communes, comment elles pouvaient être aussi un intermédiaire avec les associations professionnelles, comment on peut développer l'écosystème entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on a une population jeune qui ne souhaite que ça, développer ses projets, développer ses idées, et si chaque entreprise à son niveau permettait à des jeunes porteurs de projets de pouvoir et exister et se développer, on ne pourrait que aller de l'avant dans nos ambitions. Aussi, j'étais très contente de recevoir de nombreuses femmes chefs d'entreprise pour dire qu'effectivement la femme a un rôle, la femme joue un rôle important dans la région, elle est active, elle est prépondérante. La preuve, c'est ce binôme 100% féminin qu'on constitue pour la CGM. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir aider toutes ces femmes entrepreneurs aussi à aller de l'avant et à se développer et à être encouragées à constituer leur entreprise. Justement, pouvoir calquer des expériences d'autres régions qui ont réussi dans des domaines particuliers. Je pense par exemple à Tanger, qui ont beaucoup d'industries automobiles. On est en train d'accueillir des entreprises automobiles. On a bientôt deux grosses entreprises qui vont s'installer au niveau de Jovspot. Et tout ce que ça va amener comme emploi et comme nécessité de petites structures pour les accompagner en sous-traitance, c'est des choses qu'on doit penser en amont, en s'imprégnant et en prenant exemple sur des entreprises qui ont des régions qui vont de l'avance. Donc ce serait aussi l'idée, à travers le club PME, de pouvoir organiser des rencontres avec des représentants des CGM d'autres régions, mais aussi des entreprises industrielles, tout simplement d'autres régions, sans forcément être membre du club PME. Un autre axe de développement qui concerne l'entrepreneuriat. La région, nous avons beaucoup de jeunes dans la région. On a la chance d'avoir un pôle universitaire assez important dans lequel il y a un incubateur. L'idée, c'est de pouvoir réellement l'activer, que la CGM propose ce partenariat d'activation de l'incubateur, que ce soit au niveau de l'université ou dans le privé, parce qu'on pense réellement que de ces jeunes et de ces incubateurs peuvent venir de vraies idées qui peuvent stimuler et aider la région, mais aussi les entreprises de la région. La CGM peut leur apporter son soutien en termes de formation, mais aussi localement, pouvoir leur offrir un local où ils peuvent venir travailler. Je pense qu'on doit apporter ce plus à ces jeunes pour leur permettre de créer plus facilement leur entreprise. وصلنا لهذه القضيه ان تخافوا بحال كيجعل وهذا هو اللي كنفكروا اننا نجاوبوا به ونذكروا به. لهذا انا اولا بعدا كنشكركم على هذه الرغبه ديالكم انكم تحملوا المسؤوليه، وانا كنقول شخصيا اللي كنعرفوا واللي نتنعموا به مرحبا، وكنظن جميع الاخوه الحاضرين معنا معنا. شكرا. بقيناش وبعض الاخوان نبغي ما فيها باس نعطيكم التاريخ الهيستوريك. هذه 4 سنين قبل كان صعيب اننا في مدينه جديده نهضروا على سي جون. ما يختلفوش معايا الاخوان اللي عاشوا تاسيس هذه 4 وكان بزاف ديال المحاولات ورجواندر داكشي اللي تيقول سي بالرزوق راه فوندي. كنا على ليبوك جديده كتحارب باش دير جهه ديالها، والاغلبيه الاخوان ما كيعرفوش هذا الشيء. عبدو ربي على ليبوك انا صاحب الفكره ديال ملحقه تابعه لسطات، الفكره ديالي والسيد الرئيس الحالي راه عارف، واشتغلنا بهذا المبدا ديال اننا فرع، وحاولنا ما امكن نبداو فوالا نستافدوا من تجربه الاخوان اللي كانوا في سطات، لدرجه انه باش يكون شويه توازن كنت ندير سكرتير جينيرال باقي الان تنمثل سطات جديده. ولو بيرو راه ماشي بيرو تجي هذاك، راه غير بيرو ديال الفرع. اون افي ميليتي
باش لو سياج سي جو ام سونترال يقبلوا لنا ديجا هذاك لو بيرو افيك سي فري افيك ليكيبمون ديالو ايطون دوني لي ممبر كانوا قلال. وما نبغيش تفوتني المناسبه باش نشكر الناس ومنهم سميره لانه كان ان ترافاي، وحتى المدير السابق ديال المقر اللي مشى السعودي دار ان ترافاي زعما لهم ولا البنيه حتى هي الله زعما صراحه ضعنا فيها وداروا ان ايفور باش يقدروا يوصلوا واحد العدد على ليبوك اون افي فيتي 100 باسكو هذاك ليفينمون 100 ممبر سي لوي كي ا في بوجي كازا. On est devenu plus puissant que Stade parce qu'on parlait de 100 جديدة، Stade c'était même pas 70. Donc تأخر، ولكن هذا الشيء كيبين على انني متشبع بان ما يمكن نعطيو الثقه ديالنا الا لواحد الفريق اللي غادي يناضل معنا. حنا في لاس جي ام كاينين مسائل اللي هي وطنيه اللي كنتحملها المكتب المديري ديال لاس جي ام au niveau de Casa, mais nous avons عندنا مشاكل ديالنا خاصه بالنسبه للجديده، مشاكل خاصه مع الشركاء ديالنا، مع القضاء، مع الراديج، مع لا ديسونتراليزاسيون، مع مشاكل اللي حنا بغينا باش نحلوها خصنا نمشيو للدار البيضاء ناخذوا لاتيستاسيون ولا نمشيو للرباط ولا نمشيو هادو مشاكل اللي هي غادي نكبوا عليها ونصاوبوها، وحنا مستعدين باش نديروا يدنا في يديكم لاننا مقتنعين بانكم غادي تكونوا الآلية لا لوكوموتيف القاطرة اللي غادي تجر معها هاد الناس. أنا كنتكلم لأنني متشبع بالعمل الجمعوي وكنعرف القيمة ديالو، ولو كان باش نعرف القيمة ديالو كون ترشحت ولكن ندير والو، لكن أنا عارف بأن هاد الناس غادي يمثلوني ويمثلوني أحسن، ولهذا أنا جيت وأنا كنمثل الجمعية ديال الحي الصناعي، وأنا مقتنع بان الاختيار ديالكم غادي يكون اختيار وجيه، ماشي حنا كنبدو شي جهه من الجهات، وانما